العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا سبق ہے آپ کے سامنے. ایک عنوان ہے کتاب الصلح. کتاب الدعوہ، کتاب الاقرار کے مکمل ہونے کے بعد حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ کتاب الصلح کو ذکر کر رہے ہیں. ما قبل میں کتاب الاقرار دو مناسبت ہے. ایک مناسبت تو یہ ہے کہ اقرار کے بعد کبھی کبھی آدمی انکار کر دیتا ہے اور انکار کی وجہ سے خصومت اور جھگڑے کی نوبت آتی ہے، اور خصومت اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے صلح کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے کتاب الصلح کو لا رہے ہیں. دوسری مناسبت یہ بھی ہے کہ صلح کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک قسم صلح مع الاقرار بھی ہے. اس مناسبت سے کتاب الاقرار کے بعد کتاب الصلح کو ذکر کر رہے ہیں. صلح روم کا مصدر ہے. صلح یہ فساد کی ضد ہے، درستگی، معاملے کو ٹھیک کرنا. صلح کی اصطلاحی تعریف ہے هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة. وہ معاملہ جو نزاع کو اٹھا دے، خصومت اور جھگڑے کو ختم کر دے، ایسے معاملے کا نام صلح ہے. هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة. اب آگے دیکھیے صلح کی تعریف کے بعد. صلح کی دو اصطلاح یاد رکھیں گے، 3 الفاظ، بلکہ مصالح صلح کرنے والا کہلاتا ہے. مصالح جس سے صلح کیا جائے، مصالح علیہ جس مال کو دے کر، جس بدل کو دے کر صلح کی جائے، مصالح عنہ جس چیز کے بارے میں جھگڑا تھا اور اس کے بارے میں صلح کی گئی. یہ 4 الفاظ ہیں. مصالح صلح کرنے والا، مصالح جس آدمی سے صلح کی جائے، مصالح علیہ جس مال کو دے کر صلح کی جائے، مصالح عنہ جس حق کے متعلق جھگڑا تھا اس حق کے متعلق صلح کی جائے، مصالح عنہ. یہ 4 اصطلاح ہے. صلح کا رکن ایجاب و قبول ہے اور مصالح علیہ کا معلوم ہونا، جانا ہوا ہونا. یہ 2 رکن ہیں. ایجاب و قبول کے ساتھ مصالح علیہ جس چیز پر صلح کی جا رہی ہے اس کا معلوم ہونا. مصالح علیہ مجہول ہو تو صلح باطل ہے. قال الصلح والا 3 اضرب. صلح کی 3 قسمیں ہیں. صلح مع اقرار، ایک تو صلح جو اقرار کے ساتھ ہو، سامنے والا حق کا اقرار کر رہا ہے پھر بھی کچھ دے کر صلح کر لی جائے. دوسری قسم صلح مع سکوت، صلح سکوت کے ساتھ ایک دعویٰ ہوا کسی پر، وہ نہ انکار کر رہا ہے اور نہ تصدیق کر رہا ہے، نہ اقرار کر رہا ہے، خاموش ہے سامنے والا، پھر کچھ دے کر صلح کر لے وہ، یہ صلح مع سکوت ہے. اس کی وضاحت کر رہے اللہ یقیر المدعا علیہ کہ مدعا علیہ اقرار بھی نہ کرے، ولا ینکر اور انکار بھی نہ کرے. تیسری قسم صلح مع انکار، صلح انکار کے ساتھ ایک حق کا دعویٰ ہوا کسی پر، مدعا علیہ نے انکار کر دیا. انکار کے بعد چارہ جھگڑا آگے نہ بڑھے، کچھ دے کر مدعی کو خاموش کر دے رہا ہے، معاف کرا لے رہا ہے. صلح مع الانکار 3 قسمیں ہوئی. فرمانے صاحب ہدایت سورہ کی یہ تمام قسمیں جائز ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان والصلح خیر عام ہے جو ہر قسم کے صلح کو شامل ہے. دوسرے لفظوں میں یہ بھی بول سکتا ہے صلح کا الف لام عموم پر دلالت کر رہا ہے، جس کو الف لام استغراقی بولتے ہیں. ان الانسان لفی خسر کی طرح تمام قسم کے صلح میں بہتری ہے، کمپرمائز کر لینے میں بہتری ہے. کورٹ کچہری میں خیر نہیں. کورٹ کچہری سے پوری عمر گزر جاتی ہے، فیصلہ نہیں مل پاتا، معاملہ بڑھتا جاتا ہے، کنگال ہو جاتے ہیں دونوں. جیسا کہ وہ مشہور واقعہ، ایک درخت کے بارے میں 2 بھائیوں کا جھگڑا ہوا،
ज़मीन को तकसीम कर लिया, दरख्त बीच में है, दोनों खेत के, दोनों ज़मीन के, दोनों ने दावा किया, कोर्ट कचहरी की नौबत आई, लड़ते लड़ते दोनों की जगह बिक गई, लेकिन दरख्त का मसला हल नहीं हुआ। आखिर में मसला हल हुआ तो ये कि दरख्त को काट कर दोनों में तकसीम कर दिया जाए। ये कोर्ट ने फैसला दिया। तो दोनों भाइयों में से किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि काटने की मजदूरी अदा करे। ये अंजाम होता है कोर्ट कचहरी का। वसुलह खैर, सुलह में बेहतरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु सुलहिन जाइज़ुन फीमा बैनल मुस्लिमीन, हर सुलह जायज़ है मुसलमानों के बीच, मगर ऐसे सुलह जिससे हराम को हलाल किया जाए या हलाल को हराम किया जाए, वो सुलह जायज़ नहीं। हराम लिआई नहीं मुराद है, मसलन खिंजीर, खमर, उसके बदले में सुलह हो, गलत है ये। या हलाल को हराम करना हो, जैसे कोई बीवी सुलह कर रही है अपने शौहर से इस बात पर कि वो उसकी सौकन के पास न जाए, यानी दूसरी बीवी के पास न जाए, उसके साथ शब गुजारी ना हो, ये एक हलाल को हराम करना, ऐसे सुलह जायज़ नहीं। आगे उसकी वजाहत आ रही है। हराम से मुराद हराम लिआइन ही है, अहल हरामन। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते सुलह की एक किस्म सिर्फ जायज़ है, सुलह माल इक़रार, बाकी दो किस्में जायज़ ला यजूज़ मा इनकारिन औ सुकूतिन। उन्होंने इसी हदीस को दलील बनाया है, क्योंकि जब सामने वाला खामोश है मुद्दा अलैह, तो अब उसके से माल लेना जायज़ नहीं। अगर वो कुछ देता भी है झगड़े को ख़त्म करने के लिए, रिश्वत होगा, और रिश्वत लेना नाजायज़ है। इसलिए सुलह माल इनकार भी नाजायज़, सुलह माल सुकूत भी नाजायज़, वो जब वो हक़ी को तस्लीम नहीं कर रहा है। सिर्फ एक किस्म जायज़ है, सुलह माल इक़रार। लिमा रवैना से उसी रिवायत की तरफ इशारा है जो अभी ऊपर गुजरी, इल्ला सुलहन अहल्ल हरामन औ हर्रम हरामन। लिमा रवैना की जगह पर अगर मुसन्निफ ये कहते उस आखिरी टुकड़े की वजह से जो हमने रिवायत की, तो और मसला वाज़े हो जाता। यानी आखिरी टुकड़ा से मुराद इल्ला सुलहन अहल्ल हरामन औ हर्रम हलालन। आगे की इबारत देखिए, वहदी बिहादी सिफती, और यह सुलह इसी तरीके पर है, लिअन्न अल बदला कान हलालन अला दाफ़िअ हरामन अला आखिर। जो बदल सुलह के लिए दिया जा रहा है तो देने वाले पर तो हलाल है, वही दे रहा है वो, लेकिन लेने वाले के लिए हराम है। जब सामने वाले ने तुम्हारे हक को तस्लीम नहीं किया, तुम्हारे लेना अब जायज़ नहीं होगा। फ़यनक़लिबुल अम्रु, मामला पलट जाएगा। एक और दलील, इसलिए कि मुद्दा अलैह माल को दे रहा क़त्अ खुसूमत के लिए, अन नफ्सी अपनी ज़ात से, वह रिश्वतुन, रिश्वत है, और अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों गुनहगार होंगे। हमारी दलील मा तलौना, वो आयत जिसके हमने तिलावत की, यानी अस्सुल्हु खैर, जिसमें हर किस्म की सुलह शामिल है। और वो अव्वल हिस्सा उस रिवायत का जो हमने तिलावत, कुल्लु सुलहिन जाइज़ुन फीमा बैनल मुस्लिमीन। और आखिर में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला अहल्ल हरामन, उससे हराम लिआइनी मुराद है, जैसे खमर वगैरह या खिंजीर वगैरह पर सुलह करना। और हर्रम हलालन लिआइनी, या हलाल लिआइनी ही को हराम करे, जैसे सुलह करना इस बात पर कि अल्लाह यतज़र्रत, सौकन से वो नहीं करेगा। ये तो हो गई कि हमारे नज़दीक हर सुलह जायज़ है। अक़ली दलील सुनिए, लिअन्न हज़ा सुलहुन बाद दावा सहीहा, यह सुलह है दावे सहीहा के बाद, फ़युक़ज़ा बिजवाज़ी, उसके जवाज़ का फैसला किया जाएगा। और ये जो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मुद्दई के लिए लेना कैसे जायज़ होगा, हराम है जो माल ले रहा, जब सामने वाला दावे को तस्लीम नहीं कर रहा है। उसका जवाब यह है कि मुद्दई जो कुछ ले रहा है अपने दावे और अपने गुमान के मुताबिक ले रहा है, उसका दावा और उसका गुमान यही है कि इसका हक़ है वो, इसलिए लेना नाजायज़ नहीं होगा। लिअन्न अल-मुद्दई याख़ुज़ु इवज़न अन हक़्क़ि फ़ी ज़अमिही व हाज़ा मशरूअन, वल मुद्दा अलैहि यदफ़अुहु लिदफ़ഇल ख़ुसूमत अन नफ़्सिही, और मुद्दा अलैहि दे रहा है उसको दफ़अ ख़ुसूमत के लिए अपनी ज़ात से, और ये मशरू है। इसलिए कि माल जान की हिफाजत के लिए, नफ्स की और इज़्ज़त वगैरह की हिफाजत के लिए, और दफ़अ रिश्वत, दफ़अ ज़ुल्म के लिए जायज़ रिश्वत को देना। लिदफ़अ ज़ुल्म अम्रुन जाइज़ुन, तो लेना भी जायज़, देना भी जायज़ हो गया। आगे की इबारत देखें, क़ाला वइन वक़अ सुलहु अन इक़रारिन, अगर सुलह अनिल इक़रार है, सामने वाले मुद्दा अलैह ने हक़ का इक़रार कर लिया, जिस दावे जो दावा किया गया था उस दावे का उसने इक़रार कर लिया,
تو اس کو بے مانا جائے گا، چونکہ بے نام ہی ہے مبادلۃ المالی بالمالی بالتراض، سامنے والا رضامندی سے دے رہا ہے صلح کے لیے، تو گویا مال کا تبادلہ مال سے ہو رہا، اس نے ایک مال کا دعویٰ کیا تھا، وہ بدلے میں صلح کے طور پر دوسرا مال دے رہا ہے، تو گویا یہ بے ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ جب بے ہے اور خرید و فروخت ہے تو بے کی وجہ سے جو چیزیں واجب ہوتی ہے، بے میں جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ تمام احکام یہاں ثابت ہوں گے۔ آگے تفصیل آ رہی ہے، اعتبر فیہ ما یعتبر فی البیعات ان وقع عن مال بمال، اگر مال کے بدلے میں مال سے صلح واقع لوجود معنی البیع، چونکہ بیع کا معنی یہاں موجود ہے اور وہ ہے مبادلۃ المال بالمال فی حق المتعاقدین بتراضیہما، مال کو مال کے بدلے میں بدلنا متعاقدین کے حق میں دونوں کی رضامندی۔ فیجری فی الشفعۃ، اس میں شفعہ جاری ہوگا اذا کان عقارا، جبکہ عقار ہے غیر منقول ہے، شفعہ جاری ہوگا۔ زمین کے بدلے میں زمین دے کر صلح ہو رہی ہے تو دونوں میں مصالح عنہ اور مصالح علیہ، دونوں میں اگر پڑوسی کو حق شفعہ مل رہا ہے یا شریک فی حق المبی کو، شریک فی نفس المبی کو حق شفعہ ملے گا۔ عقار اگر ہے تو غیر منقول چیز ہے، عقر کے معنی رکنے کے ہیں، اسی لیے عورت کے حمل کا سلسلہ رک جائے تو اس کو بھی عاقر بانجھ بولا جاتا ہے، وہ امرأتی عاقر۔ وَيُرُدُّ بِالْعَيْب، خیار عیب بھی جاری ہوگا، عیب کی وجہ سے غلام کو دے کر صلح کی گئی، غلام کے اندر کوئی عیب نکلا لوٹا دیا جائے گا۔ خیار شرط بھی ثابت ہوگا، 3 دن کے لیے جو خیار شرط ہے، خیار رویت دیکھا نہیں ہے۔ وَيُفْسِدُهُ جِهَالَةُ الْبَدَلِ، اور اس صلح کو باطل کر دیتی ہے بدل کا، یعنی مصالح علیہ کا مجھول ہونا، اس لیے کہ یہ مفضی الی المنازعہ ہے، جھگڑے کی طرف پہنچانے والی ہے۔ مصالح عنہ کا مجھول ہونا مضر نہیں، مصالح عنہ جس جھگڑے کے بدلے میں، جس مال کے بدلے میں، جس چیز کی وجہ سے صلح کی نوبت آئی ہے، جس حق کی وجہ سے، جس مال کے دعوے کی وجہ سے، مصالح عنہ شروع میں اصطلاح بتائی گئی تھی، اس لیے کہ مصالح عنہ تو ساقط ہی ہو جاتا ہے، تو اس کا مجھول ہونا کوئی مضر نہیں۔ صلح کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ تسلیم بدل پر قدرت ہو، جس بدل کو طے کیا جس مصالح علیہ کو، اس کو سونپنے پر وہ قادر ہو۔ آگے دیکھیں، وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعٍ، اور اگر صلح واقع ہو مال کے بدلے میں منافع کو دے کر، تو پھر اجارات کا اعتبار ہوگا، چونکہ یہ اجارہ اسی کا نام ہے، منافع پر عقد اور معاملہ ہوتا ہے۔ يُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ لِوُجُودِ مَعْنَى الْإِجَارَةِ وَهُوَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِمَالٍ وَالْاِعْتِبَارُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا، اعتبار عقود معانی کا ہوتا ہے۔ جب اجارہ ہے یہ کسی منافع کو دے کر صلح ہو رہی ہے تو اس میں توقیت شرط ہوگی، وقت کو مقرر کرنا۔ اجارے کے صحیح ہونے کی شرطوں میں مدت کا معلوم ہونا بھی ہے، توقیت ہونا چاہیے۔ نیز اسی طرح صلح باطل ہو جائے گی ان میں سے ایک کے اس مدت کے اندر موت ہونے میں، اس لیے کہ اجارہ ہے، اور اجارے میں اگر فریقین میں سے کسی کی موت ہو گئی تو اجارہ باطل ہو جاتا ہے۔ آگے کے سبق کا انتظار کریں، صلح کی اور 2 قسموں کے احکام آئیں گے، صلح عن السکوت اور صلح عن الانکار، آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.